You want another move? You want dance with me, guys? You want that? Ayun na. Talent ka kasi, talent. Can I get a follow back? Yes! Yes. English speaking. Yes. Guys, follow me back. Guys, follow me. And I will do my best. Yan, talent ka, no? Talent. Know that? Talent. Sayo ka, sayo. Wow. Uy. Sasahura ka na di Figo yan ng mga 100k sa isang buwan. Araw-araw ka lang magka-talent to. Duno, Apex pa Pak. Uy. Ayan guys, nagka-talent sa Bigo yan. Baka mag-artista ka. Ayun natutulog. Hoy, trabaho. Magtrabaho ka naman, hoy. Trabaho. Ay, nako. Tulog ka na tulog. Ay, kayo. Matanggalin to, par? Tulog ka na tulog. Hey, what's up, bro? How are you doing? You know now? Tulog ka na tulog, magtrabaho. Hey, how are you? What's up? Masabi mo? Hey, what's up? May I borrow your vape? How much your vape? How much your vape, bro? I'm from Canada. Mayroon ko ba? Thank you. Meron ka ba dyan? Meron ka pa isa, babe? Peke kami. Yun nag-talent Yun up, akap. Sinayawan si brother Yun Pwede na pag-macho dance. Macho dance. Pwede na ba? Pwede pag-macho dancer? Pwede na? Kikita na ba to, bro? Kikita na? First time dito, bro.